아, 정말 드니 키 넘바 드니 다 히말라야 드니 짐지 초바가 드니 짐지 바동 기르근 따때 마임바가 칠레바 총마 드니 냠도 때랑 같이 총야도는 드니 졸라치야는 Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'avoir l'occasion de vous rencontrer, de pouvoir discuter, d'échanger avec des chercheurs en études himalayennes, la Société d'études de recherche en études himalayennes, les chercheurs, des professeurs et également des spécialistes. Surtout de Himalaya 짐직 초반에 아마 파츠를 니르통 죽음로네 드닝아 짐직한데나 수공록 치제이다나더니 드니 이게 단지 이게 다는 팀몸 줄송레다 옛나양 티네 급나더 김순 몽즈 그 드니 공리기 마톤네 드니 다리나 드니 티춘도 외시시다나 드니 참말라 드니 냠더 까차샤지다나 드니 냠더 가초지 저와 질런 다 티츠르더 드니 파트남 냠르시기인 드니 카르츠양 드나 포르크 야보시네 그 기르근 mambo직들 갑기르 메파 갑기르 그냥 메피고니 드니 초반딩고니 기르근다 뭐름바 대전의 짐직바 mambo즈드 가상양 뒤쪽이 진짜 위시시네 가수 드니 지 워트기 르네다 출력 너출거니나 아까자 보조 숑송 닝고니나 카잠즈 마임바 냥 탁바니 셈땅니 그 가수 침보기요. Donc, nous avions au départ en 2013 échangé des courriers éventuellement pour que je vienne, mais ça ne s'est pas fait pour plusieurs raisons. Je n'ai pas pu venir, mais cette fois-ci, donc, le projet a abouti. Et donc, aujourd'hui, nous allons échanger, discuter, et puis il y aura aussi une séance de questions-réponses. Et je souhaite dire combien j'ai été vraiment heureux de pouvoir discuter il y a 2 jours sans traducteur, avec des chercheurs, des professeurs, des doctorants en études tibétaines qui parlaient tibétain. Ça m'a fait un immense plaisir. 다 이런 거 어떠니 내초 스카차샤기 난동 소도 어떠니 다文明기 네스탄도 나와 산지비 추는나 저들 요츠르다 양나 다 오진 나왔던 거 나나 안데 지금 스타트 스타트 치모요 그조다 띵고니 그거 같이서 뛰는 거양 조 라롱 가르그 다 메이크 지금 톱탄저고난 자가 로종 시르다 너조다리 그 고추시 또 kirnambekson yonje. Donc aujourd'hui, le thème de la rencontre d'aujourd'hui, c'est en général les femmes dans le bouddhisme, plus particulièrement les femmes, la place des femmes dans le bouddhisme tibétain, les attitudes envers les femmes dans le bouddhisme tibétain, et plus particulièrement encore la position des femmes et leurs études à l'Arungar. 시집 그 닝운이나 단디 원미기 토탕 대전의 원미기 지금 왕차 개왕 너주타다 칫的디수 외셔되는 임직学기 로종学기 된자 침보장매 인나양 땅아 있나 디수의 다 파르치르 지그 야치 갸든로 데니존 tene larong gar ke nangi zor gyar ke shoko tene rapta shwa dang kimba de tsog shwa chuchu sha ke da dagnir shi ke di lengen de kre yongje ta ti na de gyar ke shona na ta vmi ke rapta shwa yang ha chang mambo yin re
대신 더 김바고 쇼영 랍도 몽르스 요래 대인디 지금 니 쇼거 베르나 베메츠 지금 샘컴이 난자가 대덕 저 무스르거 등을 제르고난 자가 초라다나 대신도는 지금 대덕 다 도는 시차가 내처럼도 소 있나요 잠바가 런커거 회남 캄볼라라 있나 되니 롭첩처 몽오나 찾마르 바당 파르신 라소바가 되니 좀가 보르가오고 그 차스토 좀스 막도 제면나 타커 회나 원미그르스 지금 다르니르 시기다나 대덕 연등 거 로종라 제라메 판르 차요언제다 땅잉운이 있나 지금 실습 그 법매 그 샘컴단 디모초 있나 지금 냠용 다리 그 갈라강섬 지금 요찌는 디몬르스인제 Donc je n'ai pas étudié en particulier, je n'ai pas fait de recherche sur le féminisme, le droit des femmes, comme c'est le cas, on peut le faire dans le monde occidental. Mais depuis 1987, j'ai vu à l'Arungar, je travaille à l'Arungar avec de nombreux Chinois qui peuvent être des étudiants et des érudits. Et du côté chinois, j'ai pu voir énormément de femmes religieuses et érudites. Et donc, j'ai pu me familiariser, disons, avec cet aspect, avec l'aspect féminin, avec la présence des femmes dans le bouddhisme grâce au fait qu'elles ont une assez bonne position du côté chinois. Certains... je ne veux pas dire de bêtises. hir신다 참말라 소바려 감봉가리다 비나 참마다 hir신라 소바 종가 보nga tani ndarwa ndarwa da 참마 da hir신다 오마 da 대신도 문바 여러 다 된자 된자 코나 라로종시다 곰바는 건드그나다 녜니까 잔드시지나 디스가데 범메그 초스 냠뇽 디스 요레스 En revanche, disons qu'on peut contraster un petit peu mon expérience avec celle de certains professeurs, Kempo, érudits, maîtres, qui concentrent leur éducation sur les 5 grands domaines d'érudition, la logique, la Prajnaparamita, le Vinaya, l'Abhidharma, et puis la Madhyamika, et en revanche, ma vision des choses est plus peut-être... Donc eux se concentrent sur un savoir livresque et moi, par mes interactions depuis 1987 avec les disciples chinois, j'ai une autre approche. Tayina nginguni sanlotana shirnawa sanjibi chuyina draga yana wujid nangtang ge wangdashina daji perna vemik rigdela nipjudan manbe tongchong da denja shiyo sa dari ge yo chamare samgyo yenayang ji chu ge huirna 단더라 소술 타리갑 그 너라 소터 그럽 디갑네 지 랍트 총화였나 랍트 총화가 디 츠점 넘버 딱바 중국주 디왕의 시이단 데네야 버메급 초그 회나 지 니바 지 갈라강섬 조요나 니바 디스 조용 켄란다 다 데마엔 바가 더 버메드 지 스방고너리 다 덴자가 쇼거니 데네 회나 상지그 후송 그럽나요 En général, en ce qui concerne à la fois le bouddhisme et le bouddhisme tibétain, je crois qu'il n'y a pas intrinsèquement de mépris ou de maltraitance des femmes dans la tradition du bouddhisme ou du bouddhisme tibétain. Mais dans le petit véhicule ou dans le sotar, comme la libération, comment on appelle ça, le pratimoksha, pratimoksha, les moines, disons, quand on prend les vœux, on doit se concentrer sur les aspects négatifs des femmes, on peut, et puis il faut aussi faire vœu de chasteté. 회나 출리 잠바가 납쇼거 출리 잠바 추너니나 베나 더거 범미그 르기엔디
다때 추고 쇼고 추쇼고 지 샤와조 다 로혼 제나 라마가 다리 샤와조 때 지금 좀 맞춰고 다 연치민치미 그 되니 추고 샤와 야 첨부 주고니 있나 등 이버 장거야나 제바 포그 된잔지 연구 막 도제만 되니 범미 그 직시 있는 존테 된자다리 그 지금 접기 문제 있다와다나 대신에 양 어ፁ 그 같이 그 이슬람 그 같이 그다 출근하니나 다 당선 베나 야노 그 간수가 사찬다 니모나 그 범미 그 르근에나 아홍지긴데 용시 요너레제 익창가리가 나남 통지 요언제 인레다는 인나양 샤쇼거 야크 몽보즈그 데네 렉처르타리에나 양 그 범미 그 로홍 그 레가 다 출릭디 로홍 그 레가 때에네 니버장게 양나 그 제바 포 된잔다 디모고너레 막도제마 범미 그 릭진 그 르기온 마레 제키는데 테스타바 또 나츠 또 워키근 나튼 그감나 또 사카요는 마레 Donc dans d'autres religions, par exemple, si on observe d'autres religions dans le monde occidental, les femmes ne peuvent pas accéder à des positions supérieures, comme ce que Kempo appelle les maîtres d'études, l'équivalent des lopen dans d'autres religions occidentales. Elles leur sont interdites et ces activités ou ces positions doivent être occupées par des hommes. Et de la même manière, chez les musulmans, certes, il y a dans le Gansu quelques ahun qui sont des femmes, mais en général, les femmes n'ont pas une haute position. Et dans de nombreux pays asiatiques, c'est pareil. Les hommes ne peuvent pas occuper des positions de pouvoir hiérarchiques. Les femmes ne peuvent pas occuper des positions élevées. Nous, dans le bouddhisme, on n'exerce pas une telle discrimination entre les hommes et les femmes. 다 텔레지야 페나 야거그 있나 야거그 셔ton도 때다 소르진스 인사래 양 지나다레 때 출루 소르진다나 양나 때 출루그 단 조스탄스가 양 보면다 기반이 그 빠르나 반섬 주 캬버 쳔보는 요사 양 쳐요래 베나나 가마글 로르기나 때나 첨상 강론스 그 기바데 카르테 시손에 있나 되니 범메데 냠데 때던 디 제바디 조당 냠데 양나 사집나 그 논난지당나 양나 때 냠데 다리가 메라르게 때다가 소르긴 요래 지마 그 야거그 쩐즌 망보고 띠 르츠르데 마르 너비요래 선전 망보고 띠 마르 르츠르데 너비요래다 옛나요 다 당상 야거그 쇼키 사차 잠바츠나 다롱양 디 제바 교가디 시송디 범메데양나 냠도 소교고 르츠 요레지 다니 사르기 사쇼 망보고나 세요래 따때 마임바가 가서 야거그 사차테 톤디 지 야거 릉거 왕드시네나 당군이 베나 만캉즈가 나나 소나야 데 범메데라 부즈 게디 참마가 데라 지 베셈 가보시기다나 데니 가테티 부드 다 부메즈이네나 테니 지 코란초난 소위 쇼르기야 베 칼레 mambozi 요레테나 지금 머가와가 남바 mambozi 요티도 띵아 초다리 베나나야 텐자 요사마레 Et parlons également disons des coutumes, qui pas forcément du monde religieux, mais du monde plutôt des traditions. Si on regarde en Inde, il y a une très grande différence entre l'Inde et le Tibet. Ainsi, dans les familles, traditionnellement en Inde, dans un couple, si l'homme mourait, la femme devait le rejoindre sur le bûcher pour s'immoler par le feu avec lui. C'est une coutume qui a beaucoup décliné. Mais j'ai lu dans les journaux qu'elle existe toujours. Donc elle est toujours d'actualité dans certains endroits, disons, reculés. D'autre part, en Inde, toujours, on sait que quand les femmes accouchent dans les hôpitaux et qu'elles ont un garçon, c'est une grande célébration, ce qui n'est pas le cas quand elles accouchent d'une fille.